하나님의 최고 관심이 어디에 있을까요? Où est-ce que devrait être le plus grand intérêt de Dieu? 오늘 본문을 자세히 보면은 그게 나옵니다. Quand on regarde les passages que nous avons lus, nous y retrouvons l'intérêt de Dieu. 우리가 말씀을 듣고 예배드리는 이유가 있거든요. Il y a la raison pour laquelle nous écoutons la parole et nous faisons le culte. 하나님의 복음 전도는 내 생각대로 하는 게 아닙니다. L'évangélisation de Dieu, ce n'est pas par nos pensées, 또 내 능력 가지고 하는 것도 아닙니다. ce n'est ni par notre capacité, 실력 가지고 하는 것도 아닙니다. ce n'est pas par des compétences. 하나님께서 우리를 통해서 그리스도의 빛을 증거하기를 원하시는 거예요. Dieu voudrait témoigner de la lumière du Christ au travers de nous. 그래서 우리가 하나님의 축복 속으로 자꾸 들어가야 됩니다. C'est pour ça que nous devons continuer d'entrer dans cette bénédiction de Dieu. 그게 말씀에 들어 있거든요. C'est contenu dans la parole. 그게 말씀 속으로 자꾸 들어가야 됩니다. Et donc il faut entrer de plus en plus dans la parole. 말씀의 핵심은 언약이거든요. Le noyau de la parole, c'est l'alliance. 그래서 언약 속으로 자꾸 들어가야 됩니다. Donc entrer dans l'alliance. 그 언약의 핵심은 그리스도거든요. Et le noyau de l'alliance, c'est le Christ. 그래서 그리스도 속으로 자꾸 들어가는 겁니다. Et donc il faut continuer d'entrer dans le Christ. 할렐루야. 그리스도로 충만해지면은 나를 통해서 그리스도의 빛이 증거되는 겁니다. Si nous sommes remplis du Christ, au travers de ma vie, le Christ témoigne. 그래서 내가 보좌화가 되고 그리스도화 되는데 하나님의 모든 관심이 있습니다. Et donc tout l'intérêt de Dieu est porté sur l'établissement du trône en moi et la transmission de ce royaume. 만약에 이 복음으로 충만한 제자가 복음 전하기 위해서 어떤 현장에 들어간다 그러면 하나님의 최고 관심이 거기에 있는 겁니다. Et donc si ce disciple qui est rempli de l'évangile, il va sur le terrain, l'intérêt de Dieu est totalement là-dedans. 자, 그렇다면은 하나님이 원하시는 기준이 있다. Alors il y a un critère qui est voulu par Dieu. 우리가 하나님의 축복 속으로 들어가는 기준이 있다 이 말이에요. Il y a un critère à travers lequel nous pouvons entrer dans la bénédiction de Dieu. 하나님과 나하고 소통이 되는 기준이 있다 이 말이에요. Il y a un critère des choses qui permet de communiquer avec Dieu. 첫 번째 내적 기준입니다. Premièrement, le critère en interne. 내적 기준이 있고 외적 기준이 있거든요. Il y a le critère interne et puis le critère externe. 저와 여러분들이 반드시 붙잡아야 될 게 있습니다. Il y a une chose que nous devons absolument saisir, 그게 바로 예수 생명입니다. c'est la vie de Jésus. 이 눈이 열려져야 됩니다. Il faut ouvrir cet œil-là. 성경을 볼 때도 그렇고 모든 사람들을 볼 때에도 이거 중심으로 봐야 됩니다. Que ce soit pour regarder la Bible ou regarder les personnes autour de nous, il faut regarder en fonction de cela. 그래 이게 완전히 나한테 뿌리가 내려져야 됩니다. Il faut que ça soit complètement des racines en nous. 여러분들 이게 뿌리가 안 내려지면은 우리가 열심히 하는데 복음 막는 일을 할 수 있어요. Si ça n'est pas une racine pour nous, on peut faire des efforts, mais bloquer l'évangile. 그 결국은 구약 성경, 신약 성경, 성경 전체를 통틀어서 하나님이 말씀하시고 하자는 내용은 예수 생명입니다. Finalement, dans toute la Bible, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ce que Dieu voudrait nous parler, c'est la vie de Jésus. 이 안에 모든 축복이 다 들어 있는 거죠. Parce que toutes les bénédictions sont contenues dans ces mots-là. 여기에 완전히 답이 나야 됩니다. Il faut arriver à la conclusion de cela. 할렐루야. 여러분들 생명이 날마다 살아나야 돼요. La vie doit continuer d'être nouvelle. 생명이 날마다 회복돼야 돼요. Il faut continuer de restaurer la vie de Jésus. 생명이 날마다 자라나야 돼요. Il faut que cette vie continue de grandir 그래갖고 생명의 풍성한 은혜를 누려야 돼요. et se réjouir de la grâce abondante de cette vie. 이 말은 뭘 우리가 잘한다는 내용이 아니에요. Je ne dis pas que nous devons faire quelque chose bien, 잘못해도 이 속으로 들어가야 됩니다. même si on ne fait pas très bien quelque chose qu'on est censé faire, il faut quand même entrer dans cette vie de Jésus. 우리가 잘못할 것을 하나님이 이미 알고 계세요.
Parce que Dieu sait à l'avance que nous allons faire des erreurs. 우리의 남아있는 영적 문제를 하나님은 이미 알고 계세요. Parce que Dieu sait que nous avons des problèmes spirituels en nous. 여러분들의 숨겨진 문제를 하나님이 이미 알고 계세요. Dieu connaît les problèmes cachés dans votre vie. 그걸 다 아시면서도 예수 그리스도의 피로 하나님 자녀로 부르신 거예요. Alors qu'il en est au courant, il nous a quand même rachetés par le sang de Jésus-Christ. 그래서 여러분들이 죄짓고 실수하고 넘어졌을 때에도 예수 생명을 딱 붙잡아야 돼요. C'est pour ça que même lorsque nous tombons, lorsque nous échouons, lorsque nous faisons des erreurs, il faut saisir la vie de Jésus. 더 중요한 게 있어요. Une chose plus importante. 다른 사람을 볼 때도 이 눈으로 봐야 돼요. Même pour regarder les autres personnes, il faut regarder avec cet œil-là. 율법 기준으로 보면 안 돼요. Il ne faut pas regarder avec l'œil de la loi. 하나님의 말씀인 율법은 진단하는 겁니다. La loi, qui est la parole de Dieu, permet simplement de diagnostiquer les 아, choses. 그래서 저 사람이 죄 지을 수밖에 없구나. Diagnostiquer pour dire que cette personne est obligée de pécher. 아, 그러니까 저 영적인 문제가 해결이 안 되는구나. Et donc, son problème spirituel n'est pas résolu. 진단을 하는 거예요. Donc, nous arrivons à diagnostiquer, à examiner les choses. 병원에 가면 의사가 있잖아요. À l'hôpital, il y a des médecins. 배가 아파가면은 의사가 청진기를 딱 귀에 꽂고 이렇게 딱 가슴에다 딱 갖다 댄다고. Si on va à l'hôpital ou voir le médecin, en fait, le médecin va mettre son instrument et mettre son instrument sur le ventre. 그 여러 군데를 이렇게 대요. Il va le placer dans plusieurs points 그래가지고 진단을 해요. et il arrive à examiner ce qui ne va pas. 의사가 거기 앉아가지고 니 왜 그거 먹지 말았는데 먹었어? 이러면 되겠어요? Si le médecin commence à dire pourquoi tu as mangé ceci sans examiner, qu'est-ce qui va se passer? 당신 뭐 먹었어? Qu'est-ce que tu as mangé? 이래갖고 막 뭐라하고 비판하면 되겠어요? Donc le médecin n'est pas là pour critiquer cette personne. 의사는 진단하는 거예요. Le médecin ne fait que diagnostiquer. 그래가지고 약을 딱 주는 거예요. Et après, il va donner le médicament qu'il faut. 할렐루야. 예수 생명. Donc la vie de Jésus. 우리한테는 항상 생명이 필요한 거예요. Nous avons toujours besoin de cette vie. 모든 사람에게는 예수 생명이 필요한 거예요. Toute personne a besoin de la vie de Jésus. 이게 돼야 하나님이 쓰시는 거예요. Il faut arriver à cette étape-là pour que Dieu nous utilise. 이게 너무 감사가 돼야 하나님이 쓰시는 거예요. Il faut que ce soit notre sujet d'action de grâce pour que Dieu 이 생명의 비밀을 깨달은 자에게 주어지는 게 구원입니다. nous utilise. Et celui qui a compris cette vie de Jésus, il a finalement le salut de Jésus. 이 생명 안에서 구원의 축복이 계속 나오는 거예요. La bénédiction du salut continue d'arriver de cette vie de Jésus. 그러니까 감사가 되는 거죠. Et donc nous sommes dans l'action de grâce. 여러분들 감사 혹시 잃어버리지 않았습니까? Est-ce que vous n'avez pas perdu l'action de grâce? 이 생명 놓쳐서 그런 C'est 거예요. parce qu'on a perdu la vie de Jésus. 뭔가 모르게 내가 죄책감이나 막 내가 하는 행위나 여기에 자꾸 붙잡혀 사단에게 쏘아서 그런 거예요. Si je continue d'être saisi par les sentiments de culpabilité, des faiblesses en nous, c'est parce que nous sommes trompés par Satan. 예수 생명의 비밀이 깨달아져야 됩니다. Il faut comprendre le mystère de la vie de Jésus. 그러면 구원의 가치가 깨달아져요. Alors nous comprenons la valeur du salut que nous avons reçu. 이때부터 하나님이 주신 예수 안에 있는 축복을 누리게 되는 거예요. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous réjouir des bénédictions qui sont contenues là-dedans. 할렐루야. 하나님이 주시는 축복을 누리라고 우리를 자녀로 부르신 거예요. Dieu nous appelait comme enfants pour nous réjouir de ces bénédictions de Jésus. 혹시 잘못되는 게 있어도 예수 축복 가지고 그걸 회복하라는 거예요. Même s'il y a des erreurs dans notre vie, il faut restaurer maintenant avec la bénédiction de Jésus. 이게 다 살아나야 되는 거예요. Donc tout ça doit être restauré. 기도할 때마다 막 살아나야 돼요. À chaque fois que nous prions, il faut restaurer. 예배 드릴 때마다 살아나야 돼요. À chaque fois que nous faisons le culte, il faut restaurer cette partie. 실수했을 때도 이거 붙잡고 살아나야 돼요. Même lorsque nous avons fait des erreurs, il faut saisir cela et être restauré. 할렐루야. 여러분 하나님 자녀입니다. Vous êtes tous enfants de Dieu. 이게 하나님이 원하시는 기준이에요. C'est ça le critère interne de Dieu. 두 번째가 외적 기준입니다. Et puis le critère externe. 이게 진짜 누려지면은 예수님의 마음하고 내하고 딱 통하게 돼 있어요. Si nous avons vraiment la réjouissance des premières choses, alors notre cœur va correspondre à celui de Jésus. 예수님이 보는 눈하고 내 눈하고 똑같아져요.
ce que je vois avec mes yeux vont être pareils que la vision de Jésus. 그래서 예수 탄식이 마음에 탁 담기는 거예요. Alors je vais avoir dans mon cœur le soupir de Jésus. 예수님이 목자 없는 양과 같이 유리하며 방황하는 백성들을 보면서 탄식하셨다 그랬어요. On dit que Jésus a eu le soupir en regardant les brebis en train d'errer sans berger. 그래서 예수님이 부탁하신 말이 무슨 말인지 이게 이해가 되는 거예요. Alors nous comprenons la demande de Jésus. 뭘 하라고 부탁한 게 아니에요. Dieu ne demande pas de faire quelque chose, 모든 민족에게 가서 복음 전해라. mais il a simplement dit de partager l'évangile à toutes les nations. 불을 꺼지지 않게 해라. Il a demandé à ce que la lumière ne s'éteigne pas. 이방인들도 다 나올 수 있도록 불을 켜라. Il faut allumer la lumière pour que même les païens puissent venir. 예수님이 부탁하신 내용이 탁 마음에 담기는 거예요. Et donc nous arrivons à placer dans notre cœur la demande de Jésus. 할렐루야. 할렐루야. 여러분 이게 딱 마음에 담겨지는 거예요. Donc c'est ça que nous arrivons à placer. 그러면은 예수님이 무엇을 명령하셨는지 이게 딱 보여지는 거예요. Alors nous arrivons aussi à voir l'ordre de Jésus. 예수님이 모든 민족으로 가서 제자 삼아라. Jésus a dit de faire les disciples de toutes les nations. 이건 예수님의 명령이에요. Ça c'est l'ordre de Jésus. 해도 되고 안 해도 되는 내용이 아니에요. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire et qu'on ne peut pas faire. 근데요. 이 내적인 기준 생명과 구원과 축복을 못 누리면은 이게 부담이 되는 거예요. Mais si nous n'avons pas la réjouissance de ces critères internes, les critères externes vont être une charge. 근데 이걸 누리잖아요. 그러면 생을 걸고 이 일을 하는 거예요. Mais si nous avons la réjouissance de ces premières choses, alors ça devient une nécessité pour nous. 왜냐? 하나님이 나에게 은혜 주셔서 구원하셨잖아요. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a fait grâce et qui m'a sauvé. 생명 안에서 풍성한 은혜를 주고 계시잖아요. Dieu est en train de nous accorder une grâce abondante en nous. 매일매일 축복하고 계시잖아요. Tous les jours, il est en train de nous bénir. 그러니까 이게 너무 좋으니까 당연히 이게 나오는 거죠. Et puisque ça, c'est quelque chose de tellement important que il devient évident d'avoir ces critères externes. 그러면은 드디어 누림이 딱 되어지는 거예요. Alors finalement, nous allons avoir la réjouissance. 하나님은 우리가 이 임마누엘의 축복을 누리기를 원하시는 겁니다. Dieu souhaite que nous réjouissions de la bénédiction d'Emmanuel. 죄송합니다. 저희 손녀가 태어났어요. Et en fait, ma belle-fille est née. 지난 5월달에 갔을 때 처음 만났거든요. Ma petite fille est née et il y a au mois de mai, j'étais parti la voir. 이름이 나엘이에요. Elle s'appelle Naël. 그 이제 사모 있는 데서 제가 이 얘기하면은 막 하지 마라 하거든요. Et quand je lui dis en présence de ma femme, elle dit de ne pas en parler. 근데 나엘이가 너무 이쁜 거예요. Mais elle est très mignonne. 매일매일 보는 거예요. Tous les jours, je la vois. 근데요, 나엘이가 하는 건 아무것도 없어요. Mais ce qu'elle fait, il n'y a rien qu'elle fait. 그냥 누리면 돼요. Elle n'a qu'à se réjouir. 부모가 있잖아요. Parce que les parents sont là. 할아버지도 있잖아요. Parce qu'il y a ses grands-parents. 부모가 다 준비해 놨다니까요. Les parents ont tout préparé. 그럼 먹고 자고 싸고 놀고 뭐 누리면 돼요. Et donc, il faut juste manger, dormir, s'amuser. 할렐루야. 저와 여러분들 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 근데 누리면서 자꾸 자라는데 요게 회복이 되는 거예요. Donc, dans la réjouissance, nous continuons de grandir et c'est ça qu'on va restaurer. 예수 생명, La vie de Jésus, 예수 구원, le salut de Jésus, 예수 축복. la bénédiction de Jésus. 그래서 예수님이 왜 세상을 보고 탄식하는지 이게 보여지는 거예요. Et nous voyons finalement pourquoi Jésus soupire en regardant le monde. 그래서 예수님이 특별히 마지막에 부탁하신 게 뭔지 이게 진짜 내 마음에 딱 담기는 거예요. Et nous arrivons à comprendre finalement quels sont les ordres, la demande de Jésus à ces derniers moments. 전 마크롱 대통령하고 모르거든요. Moi, je ne connais pas personnellement le président Macron. 근데 마크롱 대통령이 만약에 나를 찾아와 가지고 무슨 말을 했다. 그러면 난리 납니다. Mais si le président Macron devait venir me voir pour parler de quelque chose, ça devient incroyable. 뭘 부탁을 했다. S'il m'avait fait une demande, 그러면 내가 반드시 그걸 하려고 할 겁니다. alors je vais essayer de faire en sorte que ça soit fait. 대통령이 날 찾아왔으니까. Parce que le président est venu me voir. 하나님이 지금 우리한테 굉장히 중요한 부탁을 하는 거예요.
Dieu est en train de nous faire une demande très importante. 어떻게 하면 되느냐? Comment faut-il faire? 우리 힘으로 하는 게 아니에요. Ce n'est pas par notre puissance, 누리면서 하는 거예요. c'est dans la réjouissance. 그리스도와 함께 누리는데 그 일이 되어지는 거예요. Alors que je me réjouis en Christ, cette chose se fait automatiquement. 그래서 예수 그리스도와 24시 동행하게 되는 겁니다. C'est comme ça que nous allons avoir l'accompagnement de Jésus 24 heures sur 24. 할렐루야. 예수님과 동행하게 되는 거예요. Nous allons être accompagnés par Jésus. 노아가 예수님 하나님과 동행하는 자였다. On dit Noé était quelqu'un qui était toujours avec Dieu. 이게 누리는 거예요. C'est ça la réjouissance. 그러면은 예수 그리스도와 함께 있기 때문에 내게 예수 권세가 딱 주어지는 거예요. Et puisque nous sommes avec Jésus-Christ, finalement la puissance, le pouvoir de Jésus nous est donné. 할렐루야. 이거는 위에서부터 주는 권세예요. Et c'est une puissance qui nous est donnée du haut des cieux. 우리가 자격이 돼서 얻는 게 아니에요. Ce n'est pas parce que nous avons mérité quelque chose que nous recevons. 예수님이 주는 권세예요. Mais c'est une puissance que Jésus donne. 그러면서 마지막으로는 언제까지 우리가 주님과 함께 누리냐? Et jusqu'à quand nous allons avoir la réjouissance? 예수 재림할 때까지요. Jusqu'à l'arrivée de Jésus. 재림으로 끝나는 게 아니지요. Et ce n'est pas la fin, l'arrivée de Jésus. 영원히 예수님과 함께 살게 됩니다. Nous allons vivre éternellement avec Jésus. 할렐루야. 이게 하나님이 원하시는 기준이에요. C'est ça le critère voulu par Dieu. 이게 하나님이 보는 기준이에요. Et c'est ça le critère qui est utilisé par Dieu. 얼마나 능력이 있고 얼마나 실력이 있느냐 이걸 보는 게 아니에요. Dieu ne regarde pas à quel point nous sommes compétents, à quel point nous sommes capables de faire des choses. 예수 생명을 날마다 누리고 있느냐 안 누리냐 이걸 보는 거예요. Il regarde si nous avons la réjouissance de la vie de Jésus chaque jour. 예수 축복을 계속해서 회복하고 있느냐 아니냐 이걸 보는 거예요. Il regarde si nous sommes dans la réjouissance de la bénédiction de Dieu. 그래가지고 예수님이 우리한테 부탁한 내용들이 우리 마음에 자꾸 담겨서 24시 되도록 이걸 보는 거예요. Et s'il regarde si nous avons 24 heures sur 24 la demande, l'ordre de Jésus dans notre cœur. 그것도 우리 힘으로 할 수 없으니까 예수님이 우리와 동행하겠다는 거예요. Et même ceci, ce n'est pas possible par notre puissance, donc il dit qu'il sera avec nous. 그리고 권세도 다 주신다는 거예요. Il nous a donné toutes les autorités qu'il faut 그리고 세상 끝날까지 영원히 함께 하겠다고. et qu'il sera jusqu'à la fin du monde tous les jours avec nous. 이 비밀을 누리는 사람한테 하나님이 최고 관심을 가지고 있는 거예요. Quelqu'un qui a cette réjouissance est toujours dans la vision de Dieu. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들에게 이 축복이 또 새롭게 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis de commencer à avoir cette bénédiction. 자, 내가 이걸 누리고 있는데요. Alors si je me réjouis de cela, 하나님이 딱 준비를 하시는 거예요. c'est Dieu qui prépare les choses. 여러분들 하나님께서 다 준비해 놨어요. Dieu a déjà tout préparé. 오늘 본문을 읽었잖아요. Nous avons lu les versets. 빌립보에 들어가서 복음 전하는데 하나님이 준비해 놓은 루디아를 딱 만나게 하신 거예요. Ils étaient en train d'évangéliser à Philippe et Dieu prépare Lydie. 사도 sur le 바울은 chemin. 이 비밀을 누리고 있었다니까요. Parce que Paul se réjouissait de ces mystères. 그래서 가는 곳마다 기도한 거예요. Et donc partout où il allait, il a prié. 어떤 것도 문제가 안 되는 거예요. Parce que rien n'était un problème. 핍박이 와도 문제가 안 되는 거예요. Même les persécutions n'étaient pas des problèmes. 왜냐? 예수로 충만하니까. Pourquoi? Parce que il avait Jésus qui était suffisant. 그러니까 있잖아요. 이 사도 바울이 가는데 하나님이 다 준비를 해놓은 거예요. Et donc partout où il allait, en fait, Dieu préparait les disciples. 할렐루야. 하나님이 다 준비해 놓은 줄 믿으시기 바랍니다. Croyez que Dieu a tout préparé. 누구를 준비했습니까? Qui est-ce qu'il a préparé? 루디아를 딱 준비해 놓은 거예요. Il y avait Lydie sur son chemin. 그래갖고 사도 바울이 가서 복음 전했지요. C'est pour ça que Paul a donné l'évangile. 근데 가만히 읽어보면 복음 전한 게 아니에요. Et quand on lit bien, en fait, ce n'est pas qu'il a donné l'évangile. 복음 전할 사람을 찾고 있었어요. En fait, il était en train de chercher quelqu'un qui va recevoir l'évangile. 그 오늘 본문에 보면은 하나님을 경외하는 루디아라고 딱 나오잖아요. On voit dans les versets une femme craignant Dieu. 근데 이 루디아가 바울의 말을 듣고
우리 집에 가라 이랬단 말이에요. Mais cette Lydie va dire, en écoutant ce que dit Paul, demeurez dans ma maison. 그럼 바울이 복음만 전한 게 아니에요. Ça veut dire que Paul n'a pas seulement donné l'évangile. 나는 이 하나님의 이 놀라운 축복을 누릴 수 있는데 이 말씀 운동을 이 지역에서 계속 할 사람을 찾고 있다. Et c'est en fait Paul qui lui dit, moi je suis dans cette réjouissance des mystères de Jésus et je cherche quelqu'un qui va continuer dans le temps dans cette maison. 그냥 영접만 할 사람을 찾는 게 아니에요. Il ne cherche pas quelqu'un qui va simplement accepter Jésus. 하나님이 루디아를 준비해 놨다니까요. Mais Dieu a préparé cette personne. 말씀 운동을 지속할 수 있는 사람. Une personne qui continue dans le temps le mouvement de la parole. 자기 집을 오픈해 가지고 거기에서 말씀 운동할 수 있는 사람. Quelqu'un qui ouvre les portes de sa maison et qui peut faire le mouvement de la parole. 자기 집에서 전도 운동할 수 있는 사람. Quelqu'un qui peut faire le mouvement d'évangélisation. 그 사람을 찾는 거예요. C'est ça, c'est cette personne-là qu'ils étaient en train de chercher. 하나님이 딱 준비해 놨다니까요. Et Dieu l'avait préparé. 할렐루야. 그 예수 생명을 딱 누리고 있으면 요 사람을 딱 준비해 놨다니까요. Donc si nous sommes dans la réjouissance de la vie de Jésus, Dieu prépare les personnes. 그리고 갈급한 심령을 준비해 놨다니까요. Et puis Dieu a préparé son cœur qui a soif. 그 16장 내용을 가만히 보면은 그 밑에 보면은 귀신 들린 여종이 나와요. Quand on regarde les versets suivants, on voit une femme, une servante qui était possédée. 이 사람 무당이거든요. C'est en fait un chaman finalement. 그런데 귀신이 들려갖고 점을 치는 여자 이야기가 나오는 거예요. Donc il y avait une femme qui prédisait l'avenir en étant possédée par le démon. 루디아의 집에서 성경 공부가 시작이 되니까 하나님께서 귀신 들린 여종을 바울에게 딱 붙여주신 거예요. Et puisque l'étude biblique commence chez Lydie, à ce moment même, Dieu prépare cette personne possédée par le démon. 여러분들 이 눈이 열려져야 돼요. Donc il faut ouvrir nos yeux. 왜냐? 바울은 그 빌립보에 계속 있을 사람이 아니에요. Pourquoi? Parce que Paul n'est pas quelqu'un qui va rester dans la région Philippe. 바울은 빨리 또 딴 데 가서 복음 전해야 돼요. Parce que Paul devait aller ailleurs pour continuer l'évangélisation. 그러면 바울이 떠나고 나면은 그 이 하나님의 이 축복된 메시지를 그 현장에서 계속 지속할 사람을 찾는 거예요. Alors, une fois que Paul soit parti, il faut que quelqu'un continue ce mouvement de la parole chez lui. 루디아가 저요한 거예요. Et à ce moment-là, Lydie a dit, moi je suis prête. 할렐루야. 이런 사람이 준비되어 있다니까요. Et donc, ce genre de personnes sont préparées. 그래서 루디아의 집에 문이 딱 열렸죠. Et donc, la maison de Lydie a été préparée. 그러니까 귀신 들린 여종이 딱 돌아오는 거예요. Et à ce moment-là, cette servante possédée revient au Seigneur. 그 후에 읽어보면은 이 귀신 들린 여종을 고쳤다는 것 때문에 바울 팀이 감옥에 가게 돼요. Et après cela, juste pour le fait que ils ont guéri cette servante possédée, Paul va être en prison. 그 안에도 갈급한 심령이 준비되어 있어요. Mais à l'intérieur de cette prison, il y avait aussi une âme qui avait soif. 그 안에 교도소 직원이 있었다 이 말이에요. Il y avait le geôlier qui était là. 할렐루야. 하나님께서 다 준비해 놓은 거예요. Donc Dieu avait tout préparé sur son chemin. 왜냐? 루디아가 딱 준비되니까. Pourquoi? Parce que Lydie était préparée. 아니 루디아가 준비 안 되면 귀신 들린 여종이 돌아오고 간수가 돌아오면 누가 도와줍니까? Et si Lydie n'était pas préparée, même si la servante et le geôlier étaient revenus au Seigneur, qui est-ce qui va les aider? 아니 생명이 태어났는데 부모도 없고 유치원도 없으면 누가 도와줍니까? Si un bébé est né et qu'il n'y a ni parents ni crèche, qui est-ce qui va aider cet enfant? 하나님께서요 다 준비해 놨습니다. Dieu avait tout préparé. 그 다음에 또 준비해 놨어요. Puis une autre chose qu'il a préparée, 생명건 사명자. c'est ce disciple, ce ministre qui peut risquer sa vie. 요게 사도행전 17장에 나오는 야손입니다. C'est le disciple Jason dans Actes chapitre 17. 어이 데살로니가 지역에 들어가니까 야손이라는 일꾼이 딱 준비되어 있는 거예요. À Thessalonique, il y avait un disciple qui s'appelait Jason. 하나님께서 있잖아요. 내가 이것만 누리고 있는데 하나님이 다 준비해 놓는 거예요. Alors que je ne fais que me réjouir des bénédictions de Dieu, et Dieu prépare toutes les bénédictions. 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 하나님께서 완전한 세계 복음화 하도록 완전한 후원자도 준비해 놨어요.
Et Dieu prépare même des supports, des hôtes pour faire l'évangélisation mondiale. 이게 사도행전 18장의 브리스가 부부입니다. C'est Acte chapitre 18, le couple Priscille Aquilas. 그래서 로마서 16장 3절 4절에 보면은 바울을 위하여 목이라도 내어 놓았다. Et donc dans Romains chapitre 16, verset 3-4, on voit que ce couple-là était prêt à mourir pour Paul. 여러분들이 평생을 살아가면서 내가 이 비밀을 누리고 있는데 하나님이 준비해 놓은 사람 이런 사람을 딱 만나게 되면요. 여러분들 인생이 싹 바뀌어 버려요. Si dans notre vie de tous les jours, nous arrivons à rencontrer des personnes que Dieu a lui-même préparées, notre vie sera complètement transformée. 할렐루야. 여러분들 인생에 이런 사람을 준비해 놨다니까요. Et croyez que dans votre vie aussi, Dieu a préparé ces personnes. 근데 왜 우리는 못 만납니까? Mais pourquoi nous ne les rencontrons pas? 아, 내가 이걸 못 누리고 있는 거예요. Parce que nous n'avons pas encore cette 아, réjouissance. 맨날 문제에 빠져 있는 거예요. Parce que nous continuons de tomber dans les problèmes. 맨날 육신적인 것에 빠져 있는 거예요. Parce que nous continuons de chercher des choses matérielles. 그러니까 있잖아요. 영적인 눈이 안 열리는 거예요. Et donc nos yeux spirituels restent fermés. 하나님이 열어줘도 못 보는 거예요. Même si Dieu ouvre les portes, on ne voit pas ces portes. 여러분들 오늘 이 말씀을 꼭 붙잡게 되길 바랍니다. Donc je vous bénis de bien saisir la parole d'aujourd'hui. 여러분들은요. 이 다락방 하면서 계속 이 축복 누리는 겁니다. Donc en faisant la chambre haute, il faut être dans cette réjouissance. 그리고 이 현장을 놓고 기도를 하는 겁니다. Et puis continuer de prier pour les terrains. 그러면은 하나님의 시간표가 딱 되면은 한 사람씩 계속 붙여 주시는 거예요. Alors au moment de Dieu, au moment voulu par Dieu, Dieu continuera à envoyer les personnes qu'il faut sauver. 거기에다가요. 참 목적을 발견한 중직자도 다 예배해놨어요. Et à ce moment-là, Dieu a même préparé des responsables qui ont trouvé le vrai objectif. 이게 사도행전 19장의 내용이거든. C'est le contenu de Actes chapitre 18-19. 여러분들 이게요. 하나님께서 이런 제자들을 다 현장에 준비해 놓은 거예요. Dieu a tout préparé les disciples sur les terrains. 여러분들 오늘 언약 딱 붙잡게 되길 바랍니다. Donc je vous bénis de bien saisir l'alliance de Dieu. 우리가 하는 거는요. 깨닫고 기도하면 돼요. Tout ce que nous faisons, c'est de comprendre et prier. 이게 이제 깨달아지는 만큼 기도가 되어지는 거죠. Parce que plus nous comprenons, plus nous arrivons à prier. 그러면서 여러분들이 불신자를 보는 눈이 좀 늘려져야 돼요. Et en même temps, il faut arriver à ouvrir nos yeux pour voir les non-croyants. 이 불신자들이요. 문제가 자꾸 들어오는데 원인을 몰라요. Parce que souvent, les non-croyants, ils continuent d'avoir des problèmes, mais ils ne connaissent pas l'origine du problème. 우리는 창세기 3장 문제라는 거 알고 있잖아요. Parce que nous savons que c'est un problème de Genèse chapitre 3. 하나님 떠나서 모든 문제가 왔다는 거 알고 있잖아요. Nous savons que les problèmes sont venus à cause du fait qu'ils sont séparés de Dieu. 불신자들이 망하는 이유는요. 창세기 3장 문제가 뭔지를 몰라서 망하는 거예요. La raison pour laquelle les non-croyants échouent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas le problème de Genèse chapitre 3. 그래서 가서 요걸 얘기해 주는 거예요. Et donc c'est ça qu'il faut leur dire. 저는 솔직히 말하고 옛날에 원죄가 뭔지 몰랐다니까요. Moi, à vrai dire, avant, je ne savais pas ce que c'était péché originel. 원죄라는 단어는 알았는데요. Je connaissais le mot péché originel, 원죄가 뭔지를 몰랐다니까요. mais je ne savais pas ce que c'était. 보고 말고 나니까 이게 뭔지 알게 된 거예요. Mais une fois que j'ai compris l'évangile, j'ai compris aussi ce que c'était. 아, 하나님 안 믿는 것 자체가 죄구나. C'est que ne pas croire en Dieu est même un péché déjà. 내가 뭘 잘못한 게 아니라 Ce n'est pas que j'ai fait une erreur. 물고기가 물 따는 게 죄구나. Le péché pour le poisson qui meurt, c'est qu'il a quitté l'eau. 그게 원인이에요. C'est ça l'origine du problème. 그러니까 멸망 중에 있는데도 몰라요. Et donc, alors qu'il est au milieu de la destruction, mais il s'en rend compte pas. 이 배경에 사탄이 있다는 걸 몰라요. Il s'en rend compte pas que, en fait, il y a Satan à l'arrière-plan. 그러니까 계속 망하는 거예요. Et donc, il va droit au but, droit à la destruction. 하나님께서 해결책을 주셨거든요. Dieu a donné la solution, 해결책을 몰라요. mais ils ignorent cette solution. 그러니까 답이 없는 거예요. Et donc, il n'y a pas de solution. 이게 죄거든요. C'est ça le péché de l'homme. 이게 결국은 근본 문제를 말하는 거거든요. Et on parle ici des problèmes fondamentaux. 그게 절대로 못 빠져나오는 거예요. Donc, ils ne peuvent jamais sortir de là. 혹시 공부를 잘하고 성공해도 여기서는 못 빠져나오는 거예요. Même si nous sommes doués aux études, si nous réussissons dans la vie, on ne peut pas sortir de là. 결론적으로 마지막으로 한 가지를 더 얘기하겠습니다. Et pour conclusion, je vais vous dire quelque chose d'important. 그래서 저와 여러분들이 성도들을 잘 살펴봐야 돼요. C'est pour ça qu'il faut bien regarder les fidèles de l'Église.
여기다 적겠습니다. 성도들을 잘 살펴봐야 돼요. Il faut bien regarder les fidèles. 교회를 다니는데 복음을 못 받은 사람들이 너무 많아요. Il y a des fidèles qui sont à l'église mais qui n'ont pas encore reçu l'évangile. 교회 다니는데 창세기 3장 15절 여자의 후손이 무슨 말인지 모르는 사람 너무 많아요. Il y en a qui sont à l'église mais qui ne savent pas ce que c'est que postérité de la femme. 그러니까 승리할 수가 없는 거예요. Et donc, ils ne peuvent pas avoir la victoire. 우리가요, 이 비밀을 가지고 이런 사람들을 살리는 거예요. Et donc, nous devons posséder tout ce mystère et aller sauver les personnes. 우리가 만나는 요 사람 중에 하나님이 준비해 놓은 사람이 있다는 거죠. Parce que parmi les personnes que nous rencontrons, il y a des personnes préparées par Dieu. 그 다음에 예수는 믿는데 확신 없는 사람이 너무 많아요. Puis il y en a qui croient en Jésus mais qui n'ont pas la conviction. 그러니까 방황을 하는 거예요. Et donc, ils sont en train d'errer. 조금만 문제 와도 흔들리는 거예요. Dès qu'un petit problème arrive, ils vont être troublés. 하나님은 분명히 우리를 구원하셨는데 Alors que Dieu nous a absolument sauvés. 확신이 없으니까 흔들리는 거예요. Si nous n'avons pas la conviction, nous sommes troublés. 여러분들은 꼭 말씀 붙잡고 확신 가져야 됩니다. Je vous bénis de bien saisir la parole de Dieu et avoir la conviction. 계속 복음에 뿌리 내려야 됩니다. Il faut continuer de s'enraciner dans l'évangile. 그래갖고 흔들리지 말아야 됩니다. Il ne faut pas être troublé. 할렐루야. 왜 나무를 옮겨 심잖아요. Vous savez, quand un arbre change de placement, 그럼 몇 년이 지나야 뿌리가 내려지잖아요. et à ce moment-là, l'arbre doit prendre du temps pour s'enraciner. 근데 그 뿌리가 깊이 내려지기 전에 바람이 세게 불어버리면 그 나무가 넘어져 버립니다. Mais si, avant même que cet arbre ait des racines, s'il y a un vent, un vent puissant qui arrive, cet arbre va tomber. 밖에서 보면 몰라요. De l'extérieur, on ne voit pas pourquoi. 똑같은 나무인데 어떤 나무는 뿌리가 안 내려져서 넘어져 버린 거예요. C'est les mêmes arbres, mais il y a un arbre qui n'a pas assez de racines, donc il tombe. 여러분들 계속해서 복음에 뿌리 내리셔야 됩니다. Donc il faut continuer de s'enraciner. 그러니까 어떤 문제가 와도 하나님의 응답 받을 수 있고 해답 찾을 수 있을 만큼 복음에 뿌리 내리셔야 돼요. Il faut avoir des racines de l'évangile à tel point que quels que soient les problèmes, il faut arriver à retrouver la solution de Dieu. 그 다음에 충성된 자들이 있거든요. Et c'est après qu'il y a des personnes fidèles. 이런 사람들은 말씀을 사모합니다. Ce sont des personnes qui cherchent la parole. 말씀으로 답을 줘야 되거든요. Et il faut leur donner la parole de Dieu. 그냥 열심히 하도록 만들면 안 돼요. Il ne faut pas simplement qu'ils fassent des efforts à l'église. 말씀을 깨닫도록 도와줘야 되는 거예요. Il faut les aider à comprendre la parole de Dieu. 그리고 사명자가 있거든요. Puis il y a des ministres. 이 사람들은 전도할 수 있도록 도와줘야 돼요. Il faut les aider à faire l'évangélisation. 하나님께서 전도 때문에 다 준비해 놓은 거예요. Parce que Dieu a préparé toutes ces personnes pour l'évangélisation. 아니 목사님 전도를 어떻게 합니까? Pasteur, comment faut-il faire l'évangélisation? 이거 누리고 있으면 돼요. Il suffit d'être dans la réjouissance. 아 하나님이 나를 전도 때문에 부르셨구나. Il faut comprendre que Dieu m'a appelé pour 아 l'évangélisation. 나에게 빛을 주신 것은 다른 사람한테 빛을 발하라고 주신 거구나. Si Dieu m'a donné la lumière aujourd'hui, c'est pour qu'elle soit utilisée pour les autres personnes. 이 언약을 먼저 붙잡아야 돼요. Donc il faut saisir d'abord cette alliance. 그리고 계속 내게 빛을 비추면은요. 드디어 내가 바뀌는 거예요. Et si je continue de briller sur moi-même, avec cette lumière du Christ, alors je vais changer. 막 생명이 살아나는 거죠. La vie de Jésus sera de plus en plus active. 우리 베로니카가 우리 교회 지금 와서 신앙생활 하고 있잖아요. Il y a Véronica qui vient à l'église et qui est à notre église. 베로니카를 소개해서 데리고 온 친구가 가올린이거든요. En fait, la personne qui nous a présenté Véronica, c'était Caroline. 이 가올린이 복음 듣고 좋아가지고 베로니카를 소개한 거죠. Parce que Caroline a reçu l'évangile et elle nous a présenté Véronica. 그래 처음부터 와가지고 우리 김설기 집사하고 계속 지금까지 다락방을 하고 있거든요. Et donc elle est venue depuis le début et elle continue de faire la chambre haute avec notre diaconesse Solgi Kim. 현장에서 말씀 운동 다락방 성경 공부를 계속 하고 있으니까 신앙이 계속 자라는 거예요. Et puisqu'elle continue de faire l'école biblique, l'étude biblique sur les terrains, sa foi grandit. 앞으로 미래가 어떻게 될지 몰라요. On ne sait pas quel sera notre avenir. 힘들죠. Les choses sont difficiles. 공부도 쉽지 않고. Les études sont difficiles. 근데도 믿음이 자꾸 자라는 거예요. Mais notre foi continue de grandir. 그래갖고 베로니카를 통해서 또 다른 인도네시아 친구들이 또 연결이 됐어요. Et donc d'autres amis indonésiens nous sont présentés à travers Véronica. 그 노르웨이 간 메타라는 친구가 또 연결이 됐어요. Il
il y a une personne qui s'appelle Meta qui est en Norvège. 이 친구가 여름 휴가를 맞아가지고 계속 온라인으로 다락방을 하다가 네덜란드의 설기 집사를 만나러 왔어. Et donc, il faisait la chambre haute en ligne et pendant les vacances, elle était venue voir en fait Sulgi aux Pays-Bas. 네덜란드에서 만나고 지난주에 프랑스에 와서 베로니카를 만나고 갔어요. Et donc, ils se sont vus aux Pays-Bas, et elle était venue aussi en France pour voir Véronica. 메타라는 자매가 그 포럼을 했대요. Et donc, cette fille, Meta, a fait ce forum. 자기 집안이 기독교 집안이라. Elle était issue d'une famille chrétienne, 근데 자기가 나가고 있는 교회는 맨날 싸우기만 싸워. mais l'église où elle va, il n'y avait que des conflits. 복음으로 답을 안 줘. Et il n'y avait pas de solution dans 그렇게 l'évangile. 복음이 없는 거죠. Et donc, il lui manquait l'évangile. 그러니까 엄마하고 갈등을 이길 수가 없어. Et donc, elle n'arrive pas à surmonter le conflit avec sa mère. 엄마하고 갈등이 오래 있었다 그러더라고. Parce qu'il y a eu un conflit très long avec sa mère. 그래갖고 이 친구가 기독교인인데도 방황을 하는 거예요. Et donc, alors qu'elle était chrétienne, elle errait, en fait. 그러다가 설기 집사 다락방으로 온라인으로 연결이 된 거예요. Et c'est comme ça qu'un jour, elle a été invitée à cette chambre haute avec Solgi. 계속 말씀 들었어요. Ils ont continué d'apporter la parole. 이게 답을 얻었어요. Elle a reçu la solution. 그래갖고 막 생명이 살아나는 거예요. Et donc, sa vie continue de grandir. 그래갖고 또 메타란 친구를 통해서 또 전도의 문이 열리는 거예요. Et d'autres portes s'ouvrent encore à travers cette personne. 할렐루야. 여러분들요, 현장에 이런 사람이 있다니까요. Sur les terrains, il y a ce genre de personnes. 다 준비해놨다니까 하나님이. Dieu a tout préparé. 저와 여러분들이 요거 누리면서 조금만 기도하면 돼요. Il suffit d'être dans la réjouissance et un petit peu dans la prière. 그래서 있잖아요. 하나님께서 다 열어주시는 거예요. Et Dieu ouvrira les portes une par une. 여러분들 주위에도요. 말은 못하는데 참 다 문제 숨겨놓고 고민하고 있는 친구들 많이 있습니다. Même autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui n'en parlent pas, mais qui cachent leurs problèmes spirituels. 그래서 여러분들 다락방에 성공하시기 바랍니다. Et donc, réussissez à la chambre haute. 여러분들 다락방에 승리하세요. Ayez la réussite dans 거기서 la 말씀 chambre haute. 받고 gido하고 Recevez la parole, ayez un moment de 기도만 prière. 하면 돼요. Il suffit de prier. 그러면 하나님께서 시간표를 다 열어주신다니까요. Alors Dieu préparera tous les calendriers qu'il faut. 그래 나는 메타하고도 뭐 통하지도 않고 메타를 본 적도 없는데 메타가 왔다는 건 알게 됐어요. Et moi, je n'ai jamais vu Meta, je n'ai jamais contacté avec elle, donc, mais je savais qu'elle était là. 그래 나는 오늘 베로니카하고 메타하고 같이 교회 오는 줄 알았어. Et je pensais qu'elle viendrait avec Véronica. 근데 금요일 날 독일로 갔다 그러더라고. Mais elle était partie en Allemagne vendredi. 좀 다음에 만날 기회가 있겠죠. Peut-être qu'on aura d'autres occasions. 근데 계속해서 이제 막 연결이 되는 거예요. Mais de plus en plus, on aura des connexions. 온라인으로 하니까요. 나라도 넘어가 버려요. Et puisque c'est en ligne, il n'y a plus de problème de frontières. 할렐루야. 하나님이 여기에 최고 관심이 있습니다. Dieu porte tout son intérêt là-dessus. 그래서 이런 걸 놓고 지금 우리 다락방을 시작한 거예요. Et donc, avec tout ce projet, nous commençons les chambres hautes. 여러분들 진짜 있잖아요. 목사님 말을 한번 쏘가 보세요. Donc, soyez naïfs à ce que je 왜 dis. 사기꾼 말도 쏘가주잖아요. Même quand il y a des escrocs, on peut être naïf. 목사님 말에 쏘가서 한번 여기에 올인을 한번 해보세요. Et donc, soyez naïfs et concentrez-vous à ce système. 그 왜 내가 원하는 거 있으면 우리 올인하잖아요. Quand on cherche à faire quelque chose, on va se concentrer pour l'avoir. 막 두고 계속 계획 세우다가 결국은 하잖아요. On va continuer de faire des projets et puis finalement, on va le faire. 여러분들 요거요. 진짜 한번 올인해 보세요. Essayez de vous concentrer là-dessus. 그러면은요 하나님이 여기에 모든 관심을 다 가지고 있습니다. Alors Dieu montrera tout son intérêt sur cette bénédiction. 그 하나님이 축복하실 수밖에 없는 거예요. Et Dieu sera obligé de vous bénir. 할렐루야. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de recevoir toutes ces bénédictions dans votre vie. 기도하십시다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 언약의 말씀 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir donné la parole de l'Alliance. 하나님의 말씀을 통해서 하나님이 최고 관심이 어디 있는지를 알게 하시니 감사합니다. Merci de nous faire comprendre où se situe l'intérêt de Dieu. 우리가 그 축복 속에 있도록
역사하여 주시옵소서. que nous puissions être sur ces lieux de l'intérêt de Dieu. 우리 파리반석교회가 하나님의 최고 관심 속에 있도록 역사하여 주시옵소서. Que l'église du Rocher de Paris soit celle qui porte le plus d'intérêt de Dieu. 우리 중직자들이 이 속에 있도록 역사하여 Et que 주시옵소서. les responsables d'église soient dans ces bénédictions-là. 마음에 담겨져서 기도가 되도록 역사하여 주시옵소서. Que nous puissions le mettre dans notre cœur et que nous puissions prier. 우리는 언약 붙잡고 기도하는데 지금 이 시간에 하나님 현장에 갈급한 자, 예비된 자를 준비하시는 줄 믿습니다. Alors que nous prions sur ces terrains, nous croyons que tu prépares les personnes à sauver sur les terrains. 세계 렘넌트 대회 때문에 2주간을 제가 교회를 비우게 됩니다. Je vais devoir m'absenter pendant 2 semaines pour participer à la conférence mondiale des Remnants. 그러나 하나님은 우리 파리반석교의 모든 성도들과 함께 역사할 줄 믿습니다. Mais nous croyons que Dieu va agir dans la vie de tous les fidèles de l'église du Rocher de Paris. 목사님이 안 계신데도 전도 운동이 일어날 줄 믿습니다. Et nous croyons que même si le pasteur n'est pas là, qu'il y ait le mouvement de l'évangélisation, 이 언약 붙잡고 기도 운동이 일어날 줄 믿습니다. qu'il y aura le mouvement de la prière. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. Amen. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 Que la grâce étonnante de notre Seigneur Jésus-Christ, 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 le grand amour de Dieu, notre Père, 성령님의 위로교통 충만 역사하심이 consolation, communion, plénitude d'œuvre du Saint-Esprit, 하나님의 최고 관심 속에 있기를 원하는 모든 성도들, 중직자들 머리 위에 soit accordé à tous les fidèles d'Église qui veulent être là où il y a l'intérêt de Dieu, 우리 다민족들 머리 위에 accordé à tous les multiethniques, 지금부터 영원토록 함께 있을지어다. et ce, à partir de maintenant et pour l'éternité. 아멘. 마치자마자 우리 바로 이제 공항 가야 되기 때문에 요즘 뭐 공항이 되게 복잡하다 그러더라고요. 그래서 여러분들 좀 도와주시고 마무리 좀 남아서 좀 해주시고 이렇게 깔끔하게 여기 회사